So karong kabuntagon buot ni pastor magsugod og mubo nga serye kung unsa kabililhon ang mga butang para sa tao aron mabantayan nila pag-ayo ingon man kahibalo sila kung unsaon pagkinabuhi og taas og matagamtaman nga og kinabuhi. So unsa man ang labing bililhon? Ang labing bililhon kay ngato ang panglawas. Ingna daw health. Maunay bililhon, di ba? Kung dagang kang kwarta pero sakiton ka, unsay bili, no? So, bililhon, mas labing bililhon ang panglawas sa matag usa kanato. Amen. So daghan kaayo karon nga mga wala na nagbantay sa ilahang panglawas, no? Apa may kuan ka ng mga healthy conscious, di ba? Na ay dili mo kaon ani, pero ako mo kaon ana. No? Pero daghan kaayo mga healthy conscious karong panahon na, daghang mga keto-keto, di ba? Nakuan na ninyo na salad-salad sa mall. Di ba? Pero lettuce lang di ay to og naay gamay nga unsa to? Ha? Koslo-koslo, unsa pa na siya? Daghan na karon, no? Uso na. Among panahon malunggay lang gyud in town. Maayo man po dino ana, no, nga mag-create og kanang murabag kanang consciousness sa ato ang health. Kay sa karon katong pag-abot namo diri sa Davao, ang magpa-dialysis sa ospital ra gyud. No, kinsay nurse dire? Sister Esme. No? Kinsa pa nurse? Sister Esme ra? Asa man ang uban? Nag-duty pa. Okay. Ang mga mag-dialysis sa ospital lang gyud. Pero karon daghan na kaayong mga dialysis center, no? Diri sa May Torres na bisan asa ka na kay makita, naa na pod. Naa na pod, no? So daghan na kayong mga nagsulputan nga mga dialysis center. Ngano kaha? Ang buot pasabot kay daghan man kayong mga dialysis center, daghang naay sakit sa bato. Sa English, kidney. No, kidney na siya. Naabi dire? Ha? Naa dire sakit sa kidney? Moingon man ang doktor, stage 1, di ba? Stage 1, stage 2, stage 3. No, naa kay stage. Unya hangtod mo graduate ka, magdialysis ka. Magdialysis ka. Kung naa man sila stage. Kabalo mo, diri pug ko kakita sa Davao, daghan kayong kananan. No? Asa kalingi kananan. Di ba? Wala tuo, atubangan likod, daghan kayong kananan. Labi nagmahapon, daghang kayong mga nag-aso-aso, daghang kayong barbecue. Unsa man na, kanang mga hotdog, i-barbecue. Unsa pa, kanang sausage gani nga binisaya, unsa gani na siya? Kanang sausage ba nga binisaya? Ha? Suriso. Isog ba pag yun na? Lami kaayo. Lami man tinuod. Di bakit sa dili malamian nga humot-humot pa, inigkaon nimo. Inigkumot nimo sa suriso, sa kanon, perting lami O niya na partner nga coke, di, welcome kaayo sa kidney. Pero ngano kaya, wala mo nangutana nganong wala og tuo, bisag asa, kung naalang joy pagkaon, anaay kwarta gyud ang matag usa, dili gyud magutom. Kay gano man, imposible kayong magutom nga bisag asa na kay makaon. Karinderya, kitchenette, itiri, di ba? Unsa pa, Food Panda, Grab, nauso man gud na adtong pandemic. Kung dili ka gustog pagkaon sa inyong balay, sudan, magpa-Grab, oy. Di ba? Magpa-Food Panda. So, mauna, nga, mura pod, mura pod ang mga tao karon wa nay panahon magluto. Mura na silag mga Amerikano. No?
Ang mga Amerikano, kuan raman to, unsa man to? Init-init. Ha? Microwave. Pero ang microwave dai makadaot dai na. No, kanang init-init lang ka. So mas maayo pa inito nimo sa imuhang kaldirin o unsa diha. No? Kay dili pa makadaot. Ang uban mga young people, sinsay kabalong muluto? Taas kamot be? Wow, duwara lagi. As ang uban? Ay, oh! Unsa man ang luto ninyo? Noodles? Itlog? Ha? Pabukal og tubig? Maglungag na. Okay, so karon magtudlo si pastor niini kabahin sa biblikanhong panglawas o kahimsog. Ug ang ato ang topic kay kung ang Dios ang atong panglawas or kung ang atong Dios atong kahimsog, atong kakusog, unsa pa atong panglawas. So atong basahon ang Exodus 15:26. He said, "If you listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands, and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you." So mag-ampo ta. Ginoong Diyos nga gamhanan sa tanan nga naglalang sa langit ug sa yuta. Daghang salamat Ginoo nga aduna kay mga gilalang para sa imong mga katawhan aron kami magpuyo nga taas ang amoang kinabuhi ingon man among matagamtaman ang imuhang mga panalangin diha kanamo. Daghang salamat Ginoo nga ikaw ang nagdisenyo sa amo ang lawas sa among panglawas. Daghang salamat nga aduna pug kay probisyon aron kami mulahutay ingon man nga magdugay sa among pagpuyo, sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan. Panalangin ni Ginoong Dios ang imuhang mga pulong nga makatabang sa matag usa kanamo nga kami magpuyo nga himsog, baskog kanunay, walay sakit, walay mga balatian. Kay mao kini ang imuhang disenyo para sa matag usa kanamo. Ingon man Ginoo daghang salamat nga imo kaming tabangan nga makasunod sa imuhang mga pulong, sa mga pagkaon nga ginadili nga kami mag-amping Ginoong Dios sa among lawas. Tungod kay giingon nga kami, we are the temple of the Holy Spirit. Nga kami ang Pinoy-anan sa balaang Espiritu Santo. Daghang salamat Ginoong Dios nga sa kinatawhanon dili namo mahimo apan sa imuhang tabang imo kaming mahimo namo Ginoong Dios nga mosunod sa imuhang mga pulong. Daghang salamat Ginoo, panalangini ang imong mga pulong karong kabuntagon ingon man ako nga nagpamulong ni ining pagtuon. Daghang salamat Ginoong Dios nga ikaw ang manguna sa ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So pagsabot sa biblikanhong kahimsog, having an understanding of biblical health. Pagsabot sa panginahanglan sa panglawas. Panginahanglan sa panglawas. Ang buot sa Dios kay kita matag usa kanato kita magpuyo nga himsog, baskog. In 3 John 1:2 niingon dire, "Dear friend, I pray that you may enjoy," unsay nakabutang diha? "Good health," unsa pa? "And that all may go well with you, even as your soul is getting along well." So mauni ang kabubuton sa Dios nga kita magpuyo nga maayo ang atuang panglawas. Dili lang para adunay maayong lawas kung dili mas maayo pa. Good health.
maayong panglawas himsog, no? Nga kita makabaton og maayong panglawas. Apan aron matagamtaman ang maayong panglawas, kinahanglan pod nga kita magbaton og maayong panglawas kung adunay katakos sa pagtagamtam ni ini, maoy bahin sa iyahang mauswagon nga disenyo alang kanato. Again, niingon siya sa New King James Version sa 3 John 1:2. Beloved, I pray that you may prosper, no? Prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. So dili lang ang atuang kalag ang i-prosper sa Dios, kung dili ang atuang lawas. Ikaduha, God, buot sa Dios nga makabaton kita og kaayuhan sa atuang mga lawas, sa atong lawas. Ang Grego nga pulong para sa panglawas sa 3 John 1:2 kay hugiano. Hugiano. Unsa daw sa Greek? Hugiano. Ang buot pasabot ini, kini ang kahulugan nagpasabot nga maayo or aron maayo, aron adunay maayo nga kahimsog ug dili dunot, to be corrupt, no? Dili dunot, kasabot mo dunot. Okay, so daot, dunot sa Cebu, moingon sila daot kaayo imong lawas. Ang buot pasabot anang daot, dili daot as in daot, kung dili niwang. Daot imuhang, ay daot, ha daot ko, di man ko da. Okay, katong dugay ko sa Manila ba, unya ni pauli ko first year college na. Unya ningon sila nga pagikan daw na ako sa Cebu, tambok kuno ko. Unya pagbalik na ako, daot na ako ang lawas. Daotan nimo lawas. Uy, ha daot. Kay mo yung wagdaot na mga TV, di ba? Nang TV ka ba? Mo daot nga ana gani niya. Niwang mong ko kaya kay 21 ang di ba? Karon 41 na. Okay. So unya na ta mga tawa, mga igsoon. Okay. So dunot, dili dunot. Kini adunay idea sa pagpabilin sa maayong kahimtang nga walay bisan unsang kahuyang or kadunot o pagtuis, no? Uban niini nga kalugan atong makita ang mga sakit ug mga balatian nga usa ka pagkadunot sa lawas. Sa Biblia, ang pulong nga dunot nagpaila sa usa ka butang nga nahugawan, nabulingan, nga napasipadan, or nahugawan, busa ang sakit sa panguna maoy usa ka kahugaw sa lawas. So ato makita no, nahugawan, nabulingan, napasipadan, imong napasibadan imuhang kaugalingon. So mauna nga naay hugaw nga nakasulod sa imuhang lawas. Ug ang ikatulo nga usa ka butang nga praktikal aron mahimo nato ang buot sa Dios nga atong buhaton sa kinabuhi. Kinahanglan nato og maayong panglawas. Sakto ba mga igsoon? Kinahanglan nato og maayong panglawas aron makahimo kita sa buhaton sa Dios ug makaalagad kaniya sa mas maayo. Kinahanglan nato nga maayo gyud ang ato ang panglawas aron matuman nato ang iyahang tawag sa atoang kinabuhi isip Kristohanon. Ang sakit ug kahuyang maoy mga babag nga gihatag ni Satanas. Na remember ha, ang naghatag sa mga sakit dili ang Ginoo, kung dili si Satanas. Babag gihatag ni Satanas og niining kalibutan aron mapakyas kita sa pagbuhat sa giplano sa Dios kanato. So ang ngalan nga iyang gipadayag sa iyahang kaugalingon mahitungod sa atuang panglawas. Exodus 15:26. Unsa toy giingon? Ingon siya nga, I am the Lord who heals. Nga siya ang nagpamaayo. Sa Hebreo kini kay Kiani Yehovah Ropika. Ingna daw, Kiani Yehovah Ropika. Sa mga nagtanaw online, Kiani Yehovah Ropika.
Kini ang ngalan nga ato ang nahibalan, no? Jehovah Rope or Jehovah Rapa. Ropika. So kini ang ngalan sa Dios usa ka butang nga kinahanglan natong masabtan. Si Jehovah nagpadayag siya nga siya ang Dios nga nagpamaayo kanato. Ang pagsabot niini nga mainampingon, makatabang kanato nga makahibalo sa plano sa Dios alang kanato sa pisikal nga pamaagi. Kini ang pagpadayag gihatag ngadto sa iyahang mga katawhan. Pagsabot sa kahulugan sa Jehovah Rapa. Ang Rapa usa ka termino nga kasagaran natong magamit sa pag-ayo, di ba? Jehovah Rapa, please heal me, di ba? So, mo ni termino nga atong gigamit kung mag-amputo, kung naatay sakit, ang ato ang mga bana o asawa, igsuon o mga anak na isakit, Jehovah Rapa atong tawgon. Ug mauni ang kamatuoran nga ang Dios maugyod ang atong kaayuhan. Siya gyud walay lain. Apan adunay laing butang nga kinahanglan natong masabtan mahitungod niini nga ngalan. Sa Hebreo, Hebrehanon nga nagpasabot usab nga ako mao ang Ginoo. Unsa daw? Ako mao ang Ginoo nga mao ang imong kahimsog. So mao ni siya, Jehovah Rapa, ako ang imuhang Ginoo, ako ang imong kahimsog. Nasabtan nato mga igsoon? So kini naghatag kanato og labing hulagway sa unsay gipaningkamutan sa Dios nga ipadayag kanato niini nga bersikulo. Kini nga ngalan nagpakita nga ang Dios mao ang kahimsog ug ang atuang kaayuhan, our health and our healing, di ba? Our health, both our health and our healing. Kini nagpasabot maong kung giyon sa nato pag-approach niini nga pagtuon bahin sa kahimsog. Atong sabton ang kalainan tali sa pag-ayo ug sa pagkaayo ug panglawas. Ang pag-ayo nagsulti nga pagpahiuli. Buot pasabot adunay nawala ug kinahanglan nga ibalik. Restoration, no? Restoration. Kini nagpakita sa usa ka butang nga therapeutic or usa ka butang nga makaayo. Daghan karon mga supplements nga moingon sila nga oy kini nindot ni sa mga bukol, sa mga unsa. Pero BFAD registered pero moingon sila nga no therapeutic claims, di ba? Kuan mo ana? Ibutang man kay ngano man naay mo mopalit. Abi na ko mamaayo mo inom ko. Dili lagi. Sumuna butangan para safe. No therapeutic claims, no? But pasabot sige inom lang. Ug mamaayo ka, maayo. Ug dili pod, sorry na lang. So muna, adunay kinahanglan nga masulbad, no? Kini naghulagway sa usa ka pisikal nga problema nga kinahanglan ayuhon. So unsa ang mahitungod sa panglawas? Health. Ang kahimsog naghisgot bahin sa kaayuhan, sa kabaskog aron mahimong tibuok o naa ka sa maayong pisikal nga kahimtang, no? Sa pag-ingon nato nga ang Dios mao ang panglawas. Kini nagpasabot nga siya mao ang naghimo kanato nga mabuhi sa katakos, no? Siya man ang nag-design sa ato ang lawas. So kabalo siya, no? Kabalo siya unsay panginahanglan sa ato ang lawas. Amen ba mga igsoon? Kini kay sama sa lawas ni Moses, sa lawas ni Isaac ug sa lawas ni Jacob. Diin sila nagpuyo sa maayong kahimtang sa tibuok nilang kinabuhi kining tanang mga tawhana nabuhi og dugay. Pila edad ni Moses nga namatay? 120. No? 120. So kasagaran atong duulan ang Ginoo isip atong mananambal, di ba? Pag naana kay kanang
kung fever, ang ato ang duulan si Mr. Biogesic, di ba? Kung fever. Ay, naay Biogesic, naay paracetamol, di ba? Insakto ba? Kinsa may dire mo ingon anak, Biogesic, di ba? Ngano man? Kay makapamayo man ang Biogesic, mahuwasan man ka, mawala man ang imuhang kalintura, di ba? Maunay, kay ato magong tanaw, kay Jehovah Rapha, mananambal, kanang paggrabe na gani, kanang moingon na ang doktor ngawa na. Clear lungs, dool kay Jehovah Rapha, di ba? Clear lungs, good na. So, mudool na ta, gusto nato na milagro. Pero ang Diyos, ang Jehovah Rapha, kay siya ang Diyos nga magpamaayo. Di ba? Magpamaayo ka nato. Apan ang atong pagtanaw kay Jehovah Rapha, kanunay nga therapeutic lang, makatambal, makaayo siya. Kana mao adunay usa ka butang nga dili maayo sa ato ang lawas, ug kita nagkinahanglan kaniya sa pag-ayo kanato sa pagpasiuli o kanang ma-restore ang ato ang health. Bisan nga kinahanglan ta nga ayuhon ug maayo man kita magpabilin nga himsog sa tanan nga oras, ang templo sa Dios kinahanglan nga himsog ug lig-on sa matag higayon. Amen ba? Amen. So atong tan-awon, ang Dios ingon nga tinubdan sa ato ang panglawas. Ug ingon niya na siya nagpadayag sa daghang mga butang sa Biblia nga kanunay magtipig kanato sa hingpit nga kahimsog aron mapugnan kita nga adunay mga sakit sa lawas. Kay ang Dios ang nagbuhat sa atong lawas, nasayod siya unsaon pag-amping pag-ayo ang atong lawas. Karon usa sa mga butang nga angay natong mahibaloan, mao ang ato ang gibutang sa ato ang lawas. Mao na atong kinahanglan atong masabtan ug atong mahibaloan. Pagpabilin sa kahimsog sa atong lawas gikan sa Genesis. Ang orihinal nga tinubdan sa pagkaon. Ambot ug malipay ba mo ani? Ang orihinal nga tinubdan sa pagkaon sa lawas, sa dihang gilalang ang tawo, dinhi nagsugod ang mga butang mahitungod sa atuang panglawas. Gituyo sa Dios nga ang tawo sa sinugdan mukaon og utanon. Kasabot mo utanon? Utanon. Og unsa daw? Prutas. Kinsa man diri ang gustong mulungtad pa, taas pang kinabuhi. Ha? Pila man? Pila ka? Inyo pang makita ang inyong apo, unya ang imong apo sa tuhod. Ana ba? Ngano man, dili ka gustong mamatay kay nag-enjoy pa ka. Karon kung gusto na nimong mamatay, akaon gud og dili ka nang ginadili, di ba? Di ba kung nag-enjoy pa ka sa kinabuhi, na mga tao nga dili pa nako gusto mamatay. Na ako'y paryente ba? Namatay, dialysis, 6 years. Gilaliman ka, 6 years nag-dialysis. Nakasurvive pa siya. 65 years old. Namatay. For 6 years, suffering siya mag-dialysis. Unya, naingon siya, iyang giingnan iyang mga anak, gusto pa na akong mabuhi. Nga naman gusto niyang mabuhi. Kay gusto niya, nakita man niya iyang anak, mga maayo man, no? Palangga siya sa iyang mga anak. Kung dili ka palangga sa imong mga anak, di ba, mamatay na lang ko. Di ba? Tinuod man na, kung palangga ka sa imong mga anak, kanang special good kaayo imong mama o imong papa, ang imong ginikanan, dili na gusto mamatay, oy. Dili na sila gusto mamatay, nga naman, kay gusto pa nilang makita ang imuhang kinabuhi, ang imong mga anak, ang ilang mga apo sa tuhod. Muna ingon siya nga, iprenda ang atuang balay. Iprenda. Kaya wala naman joy source. Kaning magpa-dialysis, makapobre man eh. No? Ingon ta ko,
Teacher Esme. Sister, di ba Sister Esme? Makapobre na oy. Makapobre ni. Kining dialysis makapobre. Makakuha man ta og tabang pila ka mga session manggod na. Kung grabe kung kataas ang imong creatinine sa usa ka semana katulo ka magdialysis. Gila 5 ka ana katulo niya pila sa usa ka dialysis. Mao nay atong hunahunaon. Pero ang buot sa Dios nga kita himsog maayo ang atuang panglawas. Amen ba mga young people? Amen. Okay. So atong basahon kay gituyo man gyud sa Dios nga ang tawo sa sinugdan mukaon og utanon og prutas. In Genesis 11:12, niya moambak ta sa 29. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds." And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. Diba? Maayo, di ay, sa ato ang lawas. Sa 29, verse 29, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. So ang tanan nga nagtuon sa kahimsog about sa health, no? Mga doktor, mga nurses, unsa pa? Basta about health, no? Kabahin sa kahimsog, muuyon nga ang tanan nga tinuod nga bitamina. Tinuod nga bitamina. Gikuha gikan niining natural nga mga gigikanan sa prutas o sa mga utanon. Nakaingon ning ato makita nga kining mga bitamina na ay mga bitamina tang giinom nga ginama sa mga laboratories, di ba? Og kining mga bitamina gitawag og synthetic. Sakto ba? Synthetic vitamins, no? Tungod kay kini gihimo gikan sa chemical nga mga compound nga kinihinimo sa tao dili sa Dios. Kay ang original nga vitamins sa prutas ug sa mga utanon. Now karon nga ang gingharian sa tanom mao ang una sa listahan nga sa gimugna isip tinubdan sa pagkaon sa tao nagpadayag nga importante kaayo kini. Una, these are live foods. No, kini kay mga buhi nga mga pagkaon. Ato makita kini ingon nga ang Dios espesipiko kaayo sa tao mao ang pagkaon sa mga tanom nga adunay binhi seeds ug mga kahoy nga mamunga nga adunay liso niini. Kini nga mga pagkaon kay maghatag kanato sa mga bitamina ug sustansya nga ato ang gikinahanglan, no? Unsa may gikinahanglan? Sila muhatag kanato sa mga makatabang kaayo sa atuang lawas, sa atuang immune system kining gitawag og enzyme. Moong kinahanglan enzyme kanang mga buhi ba, no? Buhi nga mosulod sa atuang lawas. Kaon mo og prutas, mukaon mo og kanang pipino nga dili kanang pipino lang gud nga gihiwa-hiwa. Mukaon mo ana? Kamatis. Kanang mao dining mga Bombay, no, grabe kay mukaon og kaning Bombay kanang mga Indian ba. Mukaon sila og Bombay, sibuyas Bombay. Di ba? Kay maayo kuno di ay na sa lawas. Kaya ninyo mukaog sibuyas? Kanang mukaon og sibuyas nga murag apple, ana? Dili o di ba hiwa-hiwaon. Pero sa ilang i-dip nila sa suka, muraon sila, mura lang apple. Wala rang. Maayo di ay na sa atuang gut, sa atuang mga tinae, no? So kini nga mga pagkaon kining naay liso, naani sila mga enzyme, no? Kini ang mga pagkaon nga maghatag kanato og bitamina ug sustansya nga gikinahanglan sa atuang lawas aron
mabalik ang kusog ug mapataas ang atoang immune system. Atong kakusog sa atoang lawas. Kinahanglan nato og mga utan, kinahanglan nato og mga prutas. Ang liso importante sa Dios kay ang liso kay kinabuhi. Unsa daw? Kinabuhi, importante kaayo ang liso. Itanom kini sa yuta, di ba mabuhi ni? Di ba? Bisag unsang liso, mabuhi gyud na siya. Ang atong mga lawas gihimo gikan sa yuta. Di ba? Wala man ta gihimo nga gikan sa putaw, gikan sa semento. Gikan man ta sa yuta. So mao nga ang gikinahanglan nato ang mga enzyme ug sustansya gikan sa liso. Apan unsa may gibuhat sa tao karon? Seedless grapes, seedless pomelo, seedless pakwan, di ba? No? Kabalo mog sandiya. Sandiya no, sa amo sandiya dili man na watermelon, sandiya na siya. Dagko kaayo ang liso ana kanang watermelon katong original nga watermelon. Dagko kay nang liso ana unya among kuhaon na siya, unya among sanglagon. Inigsanglad amo ng kaunon. Lami man ang liso. No, di ba? Ha? Pakwan, watermelon, pakwan. Unsa ba kaning kalabasa? Kabalo mo aning kalabasa? Gitawag ni atong himuong sosyal, pumpkin seeds. Di ba? Kay ingog kalabasa, ay kalabasa. Pumpkin seeds. Oo, pumpkin seeds. Di ba? So mas ma-attract sa pumpkin seeds kaysa kalabasa. Lami pod na siya. Pero naay kalabasa karon wala anay seeds. No? Naapoy sa amo kining chiko, gusto mo chiko nga murag balas sa sulod. Dili na kaunon, sa una katong gamay pa ko. Dili na kaunon pagkaon lang nas baboy. Ngano man, ay mura magbalas. Kasabot mo balas? Ay mura maugbalas. Pero pinakamaayo di ay na nga prutas. Pinakamaayo nga prutas ang chiko. Nga naman, panglimpyo sa atuang tinae. No? So mao na ang atuang lawas kinahanglan og enzyme. No? Pero gitangtang man sa tao. Ang mga prutas kay nahimo ng hinuong walay liso. No? Di ba? Gusto natong kanon kanang grapes, kanang ubas nga walay liso, di ba? Kanon ba ninyo ang liso sa ubas? Kanang nakakaon mo, kanon ninyo? Dili, ba? Inyo man ang ilabay. Ako mang ilabay. wala pa taman kagabalo, no? Sa atong ilabay. Kaning mga oranges. Di ba atong po ng ilabay? Di ba? Kay pait man. Ang pagkapakyas nato sa pagkaon sa tanom, nga pagkaon sa tinuod nga pagdumili sa atong lawas sa kinabuhi nga ilahang gikinahanglan, no? Di ni atong gihikawan ang atong immune system sa mga gikinahanglan nga mga butang nga makapabiling lig-on sa pagbatok sa sakit ug usab pa makaepekto ni ining mga panglawas. Ang mga pagkaon nga dato or rich in fibers naghinlo gayud kini sa atuang tinae. So, unsa may ni rich in fibers nga mga katong akong giingon, katong chiko, no? Unsa pa? Mais. Kabalo mo kanang mais, mao day ning taga Cebu. Kanang kuan kayo ba kanang kusgan? Kusgan ning taga Cebu. Hay ngano man mais ang kinaon. Dili mo kaog humay. Sabot mo humay? Dili sila mo kaog humay. Kay naingon sila, kung humay ako ang kanon, dali ra ko magutom, pero kung mais, unya ka ng, unsa man kung mais, bugat kayo sa tiyan, dili ko, tinuod man. Hangtod karon mukaon man ko og mais. Labi na kung ang sudan namo ginamos. Tinuod bitaw ka ng ginamos, kanang init kayo nga kanon nga mais ba nya butangan nimo una nga ginamos, nagkatawa gud ang kidney ana. Lami man kaayo. Lami kaayo siya.
no? Ang kanang mais. Muna kanang mga sabaw-sabaw. Beef pares ni Diwata. Lami kayo mais ana. Tudloan ako si Diwata da nga magmais siya. Pampalimpyo sa atuang tinae. No? Pampalimpyo sa atuang tinae. Ilabi na sa ato kanang kulon nato. Di ba kanang naidaghang mga dato? Kanang mga dato. Colon cancer. Nga naman, kay karne man ang lang gikaon. Di ba? Karne. Ang pobre, utan. Okay, so walay cancer. Ako nagdako sa Cebu, hangtod 12 years old. Wala ko nakadungog hangtod nga nibali ko, nipauli ko. Wala ko kadungog nga na cancer. Anong cancer? Wala. High blood, hinuan, diabetes, pero kining cancer wala. Kay nga naman, pirti mamukaon, muraman og kanding ang mga tao dito. Pirti kay mo habhab og mga utanon. No? So, mauna, siguro niya, mais pagyod, rich in fibers, no? Mga enzymes, diha. Mauna nga, gamay ra nga naay sakit. Apan karong panahon na, daghan na pod nga naay sakit. Nga naman, daghan naman pong magpaaso-aso dito kada alas 4 sa hapon. O, di ba? So nakaabot na dito. Kabalo man ta, no? Kabalo ta nga kung mukaon ta og prutas, kinsa sa inyo ang mahilig mukaon og prutas? Before and after. Before ka mukaon og kanang main course, kanang kanon, kinsa mukaon dire og prutas? Sa 2, 3. Ang una gyud daw na prutas gyud daw ang kanon, pero kita naanan man ta nga giingnan ta nga dili ayaw kaon na kay musakit imuhang tiyan. Di ba? Ayaw kaon na kay musakit gani imong tiyan. Kaning kamote, very rich food ning kamote. Kaning kamote nga unod ba? Rich food kaayo ni siya. Kung mukaon gani ka magkautot-utot ka. Kinsa dir adi kumukaon ana oy kamote ningon sila di kumukaon ana kay mangutot-utot ko. Maayo di ay ito. Ha? Baho? Ang baho sa imuhang tinae gigawas. Mao di ay na. Kabalo ka na ako istorya ng utot. Kanang ubad kong mangutot. Vitamins ng utot na ako'y nabasa tinudot. Unsa man to, joke man siguro to. Oy, nga ang utot ko no, kanang naay mamutot, may ka, na ka daw kay, abot og joke ba to o tinuod ba to? Ako tong basahon usab. Kay ang utot ko no, vitamins. Ambot lang, usa ka nga vitamins nga, gikan sa imo. Ha? Kinsa diri ang mahilig yun mukaon og prutas? Prutas. Uy, daghan sila. Kabalo mo ka ng prutas, dili na lang ta mag-inarte. Di ba? Dali ra mong makalibang. Dili na mo magdugay dito. Kay naamang ko'y tawo nga, 1 ka oras, 2 ka oras sa CR. Di ba? Hoy, unsa may mo gibuhat diya sa CR? Kadugay gud nimo diha. Kay nag-ut nga pa man. Nga namang nag-ut nga. Ha? Kay gahi man kaayo. Dili makagawas. Kay nabarado ang iyahang tinae. No? Di ba sa tinuod lang? Pero sulay kaon og kanang ayaw ng saging. Ha? Papaya. Kaning papaya. Pinya. Mao ni dali jud ka ay pag abot nimo dito, ana dayon. Di ba dili na kapanington nga magut-ngaot nga pa. Ngano man kay naamay nauna didto sa imuhang tinae nga prutas. No? Ang uban pod mingon, ay dili ko ana mukaon kay kung mukaon ko ana magkalibanga ako. Maayo gani kay nalimpyuhan imong tinae, no? Di ba? Pero kung mubiyahe ka, syempre ayaw kaon kay tingalig sa o di ba? So, imong tansyahon, kung mubiyahe ka, ayaw kaon. Pero kung naalang ka sa balay, kaon yun taman-taman o prutas o kanang mga daghang mga enzymes. Kanang normal lang na.
No, ay nga naman kaduha ko ni adtog CR. Normal lang di ay na. Dapat daw gani kada nato, di ba katulo man taon ni kaon? Ang main nato nga kaon meal, di ba? Buntag, udto, og panihapon. Dapat di ay kaduha di ay sakto ba na Teacher Esme o Sister Esme? Ha? Kaduha? Ha? So katulo pod. Dapat katulo di ay. Pero kung at least kung sa usa ka adlaw moadto kag CR okay lang na, no? Kaysa dili naay uban duha ka adlaw, tulo ka adlaw, upat ka adlaw, naapay one week. Oh naa. So naanay gitawag og colon cleanser. Kanang colon cleanser pang palimpyo na siya tinae, no? So mao na kung naay depekto imong tinae, magkalisod jud ka og adto sa CR, no? So, kabalo ba mo nga, kinsa diri ang meat eater, kanang karne gyud, di mo mukaon og gulay. Tininood lang. Kanang real talk. Sige. Kanang karne gyud mo, taas kamot be. Baka. Si Carlo. Unsang gulaya? Oh, wow, sosyal. French fries na gulay, oh. Okay. Kabalo ba mo kanang karne, kana daing karning baka? Kung mukaon di ka, naay nagseminar diri sa una ba? Kanang sa mga hayop po siya, ningon siya nga, ang karning baka di mag-stuck di na sa ato ang intestine. 15 days man siguro to. Dili. Ha? Ang baboy, kung mukaon ka og baboy, 15 days mag-stuck sa ato ang tinae. Unya ang baka, mga 5 man siguro o 10. Unya wala ka nagakaon og mga gulay, mga fruits. Unsaon naman na? No? So magbarado, di ba nga to ang intestine ingon ana na siya. No, nakakita man ta sa ato ang tinae, no? Naay large og naay small, di ba? Ana na siya. Kung mabarahan tung imuhang tinae kay wala kay gikaon nga gulay o prutas unsa may mahitabo ana. No? So kining naay brother-in-law si pastor no sa Amerika. Naa siya ingningon ang doktor nga naa siya cancer sa prostate. Pero dili siya gusto nga magpa-opera. Niingon ang doktor, kinahanglan operahan na kay cancerous naman. Ang iyang gihimo, nagtawag siya, niingon si pastor nga, kaon og papaya o katong seeds sa papaya. Kanang seeds sa papaya, kanang okra ba? Nilaga nga okra. Katong murag duga sa okra, mao na siya. Basta okra. Mao na siya. Mao na iyahang gikaon. Ang seeds halang-halang kuno nga pait. Pero after pila ka bulan, walay cancer. So but pasabot tinuod. No? Tinuod gyud. Mao na nga kaon ka taog papaya, kinsay high blood diha, na ay dagang serpentina diha sa gilid-gilid. Kabalo mo serpentina? Ha? Pang pa-high blood man na siya, ambot approve na Sister Isme. Dili approve sa inyo ha? Panyawan. Sibukaw. Kabalo mo sibukaw? Sibukaw ti. Nindot na siya. Nakatry jud ko ana. So, dagan mang mga makana bang murag mapugngan gani nato kanang mukaon ta ana. No? Pero under the supervision pod ug kanang naajud ko ay sa health, no? So ato ang pero kining mga meat eaters, no, tigkaon og karne kanunay pag-amping gyud mo. Pag-amping gyud, labi na ning ako mahilig man gyud ko baboy.
Sauna lang, sauna. Makakita ganig baboy niya, kitong tambok nga, murag nag-ingon-ingonan ang tambok. Ha? Humba ka to bang bukog na siya nga, unsa na siya, pata. Lami, kaayo na siya. Ala, katong bata-bata pa, kaon, oy. Pala, kaon. Ha? Unya, pag-abot na ako diri, murag, health conscious naman may ni pastor adto. No, health conscious na may. Tanaw na ako sa mga tao diri. Lami lagi kay sila mukha og baboy, wala lagi sila sakit. Di ba mo na kay may lami kay mukha og wala karne, labi ka ng pinakopsan. Di ba? Lami man gyud na kaayo niya. Lami lagi kay sila, labi na ang lechon, no? Diri kada na ay party, naa-joy lechon. Dili gyud siya absent. Naag-present gyud siya kanunay, no, ang lechon. Unya, kung high blood ka, siguro magbantay po ka. Di ba? Kung high blood ka, ay dili mo inom sa akong losartan og amlo nya mukhaon ko. Di ba? Ingon ana atong huna-una na may losartan, na may amlo, magkuha sa kog blood pressure kung taas ba o dili. Pero kabalo mo, daghan gyud kaayong sakit ang mga karne. Ang baboy, ang baka, bisan manok. Ato ning isulti unya, no? So mao ni ang mahitabo, nahimo na hinuong basurahan ang atong tinae. Nahimong basurahan, ngano man? Kaning mga karne. Magbarado man ang imuhang tinae ana. So nahimo siyang unya kay di nag-stock up naman na siya. So supo na sa sistema sa imuhang lawas kanang mga hugaw. Mauna nga naay kining mga tambok aning mga karne, kining beef, ning baka o baboy, kadaghanan gyud, kadaghanan naa sila'y high blood, unsa pa, maka-stroke. Katong nag-rehab si pastor diha sa Davao Doc for 5 years. Every kanang pagkahuman ganig Christmas, nga 26, ana, daghan kaayo mga magparehab. Ngano man, daghang na stroke. Na stroke ngano man. Ay kanikaon manggud og lechon. Mao di ay. Pagka after pod New Year, daghan pod. Mao po daw na kay kaon daw og lechon. Okay. So mao na nga kung mukaon ta og lechon, di man ibawal, no? Naa naman ta sa New Testament. Wala man ta sa Old. May mamantang mukaon ana, pero dili lang po siguro sobra-sobra, no? Nga kay balo ka nga makataas og unsa? Unod lang, katong tambok, ayaw. Nya kay mas lami man gyud tong naitambok. Wa may lami kung way tambok ang baboy. Panet. Crispy. Okay, pero mahimo man basta daghang utanon. Ayaw ng Carlo, patatas. Kana kangkong, malunggay, kamuting galay, alugbate, okra, sitaw, bataw, patani, kondol, patola. So mga prutas gyud, prutas ug utanon maunay magpalimpyo sa ato ang tinae, no? Tanawa kung unsay may tabo kung nikaon ka, di ba? Di ba ningon ko ganiha nga kung mukaon ta og prutas, muadto gyud dayon ta sa CR, no? Dili magdugay-dugay. Pero karon ang mga gulay manggod kining kailan mo ni Helen Bella? Sa una na siya, no? Lovingly Yours, no? Siya nag-diet siya. Ang ihang diet kay puro lettuce. Kana bang mga sosyal, mga broccoli, cauliflower niya. Kuan man na siya, kargado man na siya og pesticide. Kargado nag-pesticide.
Mo siya pod, dili man siya meat eater, mao man na iyang gikaon, pero nagka-colon cancer siya. Ngano man, kay katong broccoli, katong mga lettuce, naman ay mga gagmay nga mga ulod, di ba? So dili man na yun nga makita. No, sa kana makita gyud nimo. Muna nga kinahanglan kung mupalitaan na ato ng ihumol, ato ng ihugas. Kinsa na nagtudlo sa ako nga ihumol daw sa soda, baking soda, no? Baking soda. Ihumol daw ng mga ingon ana nga mga utanon. Asin. Atong hugasan o atong ihumol. Okay. So atong tanawon, ganiha live foods man to, no? Prutas. Ang ikaduha nga tinubdan sa pagkaon alang sa pagkaon kay mananap. Unsa man animals. Adunay tulo ka mga matang nga makita dinhi og ang paagi nga sila gilalang magpakita usab sa level sa kahinungdanon niini sa atong lawas. Naa na ta sa isda. Kinsay mo ka og isda? Isda. Ako sa tinuod kay sa probinsya sa una, bisag na sa Manila na kay nadala naman ang batasan, no? Magluto akong amahan magluto siya og isda, good for 1 week. Kanang gitawag og pangat, kanang sa Binisaya, unsa maning pangat? Inununan. Dakong kaldero, mag-unon good for 1 week. Bisag na ay rep, mag-unon gyud nang ako amahan. Na ay okra, na ay balatong, na ay talong. Ihang butangan na. Good for 1 week. Kay ngano? Inig kadugay nga init-init pertinang lamia. Nakasulay mo ana? Pertinang lamia na siya. Init-init kada adlaw, init-init kada adlaw. Ako, di ko matablaw og isda. Bisan og kada kaon isda. Siguro kulang na lang sa ako na ako himbis. Kay grabe man jud ko makakaon og isda, no? Isda gyud, no? So, una ang isda. Ang asoy sa paglalang, gibuhat sa Dios ang mga mananap sa dagat una sa mga langgam ug mga mananap sa yuta, mao kini ang sunod nga tinubdan sa pagkaon sa tao. Human sa mga tanom. Natanawa, no? Tanom usa, una ang isda. Di ba? Adunay mga fatty acids. Gitawag og fatty acids ang mga isda. Labi na kanang omega-3 og omega-6, no? So, kining mga isda, kay daghan kaay ni sila og omega-3 og omega-6, no? Kini ang pagtaas gani imong kolesterol, moingon ang doktor, mag-take ka og omega-3 or omega-6. Moingon ang doktor, no? O kaya katong naay bag-o karon nga kuan, Omicor. Kabalo ka Sister Esme, Omicor. Fish oil pud na siya. Omicor, pero mas mahal na siya kung fish oil nga mapalit nimo sa mga healthy options, no? So daghan ni siya, rich ni siya sa fatty acids, kining mga isda. So, atong gitawag ni nga kining LDL, unsa man ning LDL? Bad cholesterol. Lechon de leche. Bad cholesterol. Okay. So, mauna nga kinahanglan para matangtang ang LDL, mukaon tag omega-3 o omega-6, no, sa ato ang mga supplements, sa ato ang lawas. Bisan pa niini dili tanan, no, na nilalang sa dagat, ingon isda ganina, di ba? Isda. Una, live foods, prutas ug utanon, karon isda. Gituyo nga kanon. Pero dili tanan nga isda mahimo di ay natong kanon. Sa Leviticus 11:9-12, of all the creatures living in the water of the seas and streams, you may eat any that have fins and scales. No, tanawa, himbis. Na ay himbis. Anything living in the water that does not have fins and scales is to be detestable
to you. So ang makaon lang nato gikan sa dagat nga mao nga mga isda, natay picture no. Mga isda adunay kapay og himbis, no. Ingon ana. Pero mahalalon maning isda ano? Di ba mahal ni? Murag dili man magpakaon. Ha? Mahal kaayo. Pero maunay gisugo sa Dios sa Leviticus nga kanang naay fins and scales, no? Naay mga iho, kabalo mog iho, sharks, no? Iho og dolphin og hito dili na mahimong kanon, no? Dili na mahimong kanon. Pero katong gamay pa ko sa amua kay at bangraman jud ni og dagat magkuan mi og iho. Ang kuana na ang nakadungog man siguro mo anang shark fin sa Chinese, di ba? Kanang atay sa iho. Pagkalamia, katilaw, kisay nakatilaw dire. Lami Brad no, kapitan mangkas barko. Lami? Oh, lami. Imo na siyang kasabot mog paisan. Oh, imong balutan og kanang sa banana leaves. Butangan lang nimo gamay nga asin. Daghan kayong omega pero bawal man dili di ay. No? Bawal man di ay na kanang mga iho, dolphin. Kinsay mo kaog hito? Si pastor, paborito niya ang hito. Hito, suslami kay na isugba. Nya kanang isugba, mas humot. Isugba o niya pagkahuman imong sabuan tunuan. Butangan nimo og tanglad. Wa na. Unsa man gigutom na mo? Makagutom man no. Pero dili day mahimo ang iho, no? Ang iho, ang hito ug ang dolphin dili mahimo. So unsay dili apil? No, mga kinhason nga isda. Kinhason nga isda? Pasayan. Ha? Hala. Dili daw mahimo ang pasayan. Kabalo mo kugita? Kanang dako ka ano, kugita. Nukos. Kubuta. O kanang dili na mahimo. Dili di ay na mahimong kanon. O pusit, dili mahimo kanon. O kalamares unta, lami kaayo. Ang mga nukos kay ngano di ay no good. Nukos. Okay. Nganong bawal di ay ning mga isdaan o kining mga kining crabs. Lami man jud ang crabs. Na ako'y allergy sa crabs, na ako'y allergy sa lobster o sa pasayan, pero mukaon jud ko. Naaman ko'y antidote. Coke. Di ba? Pero dili pirmi. Dili. Siguro sa usa ka tuig kaduhara. Kaduhara gyud. Sa usa ka tuig. Sulay-sulay lang god no. Kay ngano man, maingon mo ngano man nga bawal. Kay kini di ay mga nukos, kining mga akong nasulti ganiha, mga kubuta, mga kanang uban pa, mga lobster. Kini di ay sila kay vacuum cleaner. Mo day ka ng pusit no, murag ang tanaw ni mo murag vacuum, no? Vacuum cleaner daw di ay na sa dagat. Unya iyang kuliktahon ang tanang hugaw sa dagat. Mura siya janitor. No? Dili janitor fish. Mura sa janitor, no? Ang mga pasayan ug uban pang mga crustacean nga mga tigpangaykay, no, sa dagat. Ilang pangaykayon kadtong mga patay, di ba? Kanang mga dagkong isda naman jud nay mahabilin nga mga gagmay-gagmay. So sila ang mga tigkaon sa mga sobra-sobra, no, sa mga patay na, mga dunot na. Sila di ay mo'y tagalimpyo, no? Kung ato silang kanon, ato pong gikaon di ay ang mga basura nga ilahang gikaon. Mao kini ang hinungdan nga daghan nga adunay mga
allergy, no? Sa pasayan, sa crabs, alimango, unsa pa? Ug uban pa mga crustacean. Kung kanon nato sila, ayaw lang kanunay. Naaman jud mo kaon, di ba? Sa mga party-party, naaman jud na, di ba? Naay lechon, naay crabs, naay pasayan. Alang-alang mutan-aw ra ka. Nay bawal na, bawal na talag sa ragani, di pa kamukaon, di ba? Dili oy kay bawal na, ningon na bawal. Bawal kung kanunay adlaw-adlaw. Di ba kung adlaw-adlaw kay na uric acid, di ka makalakaw. Di ba? Pero kung usahay, mahimo man na. Kanang tilaw-tilaw lang god, no? Dili pod usa ka plato imong kaunon, tilaw-tilaw lang. No? Dili pod kanunay nga kada gyud semana naadyo kay crabs, naadyo kay lobster, naadyo kay nukos, wa naman nay lami. Diba? Kami ang gusto namo nukos. Pero ang nukos namo siguro every 3 months ra. Oh. Mukaon jud mi labi na ng adobo nga pusit, lami na siya, no? So mao ni nga kanang mao di ay naay mga allergy, no? Kay kini di ay mga mananapa. Janitor man di ay ni sila sa dagat, no? So mao na nga mapasirpad-an usab sa mga cultured nga mga isda sama sa tilapia, di ba? Tilapia og bangos na may cultured karon. Sa una sa mga lake lang ning mga bangos, mga tilapia. Pero karon kay culture naman nila, gipakaon naman nila og feed. So mag-amping pud ta ana, mahimo man mo kaon pero dili gyud na kanunay. Kay lami gyud ang bangos kung isugba. Labi na kanang iyahang diri dapit sa iyang tiyan. Lami kaayo tambok. Di ba? Lami kaayo. Okay, ikaduha, mga langgam ug manok nga naglupad nga nilalang. O langgam. Ang sunod nga ikaduha nga tinubdan sa pagkaon para sa tao nga gilalang sa Dios pagkahuman sa paghimo sa nilanang sa dagat, kini nga ikatulo nga gigikanan sa pagkaon. Kaniha live foods, ikaduha unsa pa? Katong isda. So ikatulo, birds. Kining birds, kining mga langgam ug manok. Akong basahon Genesis 1:20. And God said, "Let the water teem with living creatures and let birds fly above the earth across the expanse of the sky." Apan adunay mga particular o matang sa mga langgam nga dili buot sa Dios nga ato ang kanon, no? According to Leviticus 11:13 to 19. So dili na lang nato ni basahon kining mga langgam nga dili nato angay kaunon, eagle. Unsa daw? Eagle, vulture, hawk. Unsa pa? Heron, raven, owl, stork, ostrich, ug bat. Dili mahimong kanon. Kini mao ang mga langgam nga mananagit. Kanang mudagit na sila ba, mukaon na sila og kanang naaga ni mga patay nga tawo, mukaon na sila og kanang labi na ng mga vulture, no? Ang mga langgam lamang nga mahimong kanon mao kadtong mukaon sa mga liso, no? Subot pasabot, liso, tanom og prutas. Sama sa kalapati. Kalapati, maya. Oh, maya kanang mga basta mukaon og seeds. Maya, unsa pa? Manok. Quails. No? Quails. Kini giisip nga limpyo nga mga mananap. Kung mukaon og seeds og prutas, kini kay giisip nga mga limpyo sila nga mga mananap. Bisan pa ni ana kinahanglan nga mag-amping pud kita sa mga pagkaon sa manok. Karon. Tungod kay ang mga manok karon sa una normal ra man na. Kanang mga bangtres, kanang gitawag og bangtres, 45 days man na siya. Wa man ay injection, di ba? Karon na may injection, mahimo na ganing 30 days na lang ang manok. Ha? 20?
Ay, 21? Naa na ingon ana. Grabe, no? Ha? Grabe. Unya, pirmi man ang injeksyonan diri sa kilikili. Di ba? Kinsa diri mahilig sa chicken wings. Taas ang kamot. Chicken wings. Sige, sige, sige lang. Taas lang kamot. Chicken wings. Ako, pag makakita gyud kog manok, kadto gyud ako, pako gyud ayon. Oh, kinsa diri? Chicken wings. Chicken wings. Bisag makabalaw na ko nga, diri man gi-inject ka. Mas lami manggod ang wings, di ba? So, dili day na maayo. Mo nang mag-amping ta. Kay gilaliman ka, from 45, nahimong 30, karon 21 days na lang, nagiunsa na pagpadako sa manok. Kung dili, sa kargado gyud nag-injection. Unya, mao man ay atong paborito, pod. Kay lami man gyud ang wings, nga daghan di ay chemicals, no? So, dili pod luwas kanon. Ang luwas kanon kining free range chicken. Kana kung mga manok Bisaya nga lakaw-lakaw lang siya, mukaon siya mga uod diha, mga ikay, di ba? Mga manok Bisaya og abura nato og mais, di ba? Sa amo mais man ang amo ang iabod sa manok. So mauto, mas maayo to siya. Kami kung pero makapalit man gyud tag manok karon no nga di man gyud ta makalikay, mupalit man gyud tag manok kanang mga tinda-tinda karon diha. Jollibee, di ba? Makapalit man gyud ta. Pero mag-amping lang gyud ta sa wings, no? Sa wings. Kay di ay kargado. Kay ngano man, ang chemicals bisag na luto, ang chemicals di ay naa paghihapon diha. So mauning mag-cause ng mga cysts. Mga cysts. Na breast cancer, kanang mayuma, sa mga bata, mga babae karon PCOS. Unsa man ang PCOS? Ha? Polycystic ovarian syndrome, no? Tama ba, Teacher Isme? PCOS, kadaghanan na sa reproductive organ ng babae, daghang mga cysts. Ang ako ang pagumangkon na siya'y PCOS. For 2 years, grabe, mura daw og grapes. For 2 years, nag-medication siya. Nigingnan siya sa OB-GYN niya. Kay dalaga pa man siya adto. Nigingnan siya sa OB-GYN. Dili na ka, murag, imposible na ka nga mga anak sa isog daw sa tambal. Tama ba na, Sister Esme? Ha? Hormones? Pero in short, for 2 years, pero naminyo man siya, no? For 3 years, wala silang anak. Pero by the grace of God, nagkaanak siya. Hallelujah. So pero, kinahanglan ang akong masulti diri nga magbantay gyud ta, mas maayo ning manok nga free range, kung magtinola man mo, ayaw tong 21 days. Pero mahal-mahal gyud tinuod ang Bisaya nga manok. Mahal-mahal gyud siya. Pero mas mahal man ang tambal kung magkasakit ka. Ha? Di ba? Mas mahal man ang tambal kung magkasakit ka. Dito na lang sa mahal pero luwas. Okay. So hinumdumi nga sa dihang ang Israel, misinggit sila alang sa karne. Di ba? Naingon sila nga, may wala na lang minigawa sa Egypt. No, di ba? Puro na lang mana among gikaon. Gusto na mo karne. Unsay gipaulan sa Ginoo sa ilaha? Quail. Di ba? Quail nga hang taga diri. No, perting dagko nga mga quail. Buot pasabot mo utoy gitugutan sa Ginoo nga ilahang kaunon, no, ang quail. Kabalo ba mo aning locusts? Sabi ni Saya, dulon? Ha? Dulon? Kining gangis. Kabalo mo ani? Ha? Gangis. Ug mga apan. Tipaklong. Kini ang mga insekto nga mulukso, di ba? Pero mahimo da ini silang kanon. Makaon da ini. Mao da ini sa Vietnam, sa Thailand, makita nato. Ha? Sa ilang street foods. Na ay mga ingon ini. Makaon di ay ni siya.
mao ni pagkaon ni John the Baptist, locust and honey. Honey, honey is good. Pero kung masubrahan po ka sa honey, diabetes po ka. No? So, kining locust, mahimo da ini siyang kanon. Sa Katagalugan, sa Nueva Ecija, ila lang ni silang murag, iana lang nila, kauno na nila, ilan ang isaw sa, Ginoo ko. Sus na unsa man ning mga tawhana mukaon og mga apan-apan, pero daghan di ay ng protina. No? Daghang protina di ay na, no? So ang mga nanglupad nga mga insekto nga naglakaw og nagkamang og nagpunsisok kay dili kung ang insekto nga nagkamang, no? Dili mahimong kanon. Okay. So kining panudlo ni Pastor, introduction pa lang ni siya. No, so kung naapay mo sunod nga serye. So una nato humanon o ipadayon sa sunod semana unsa man ang gitudlo diri ni Pastor nga pagsugod pa man lamang kini kay kabahin sa atohang kahimsog nga kita magpuyo nga mabuhi nga dugay sa kalibutan. Kung moingon ta nga lab nato atong kaugalingon, atong ampingan. No? Atong ampingan. Kung moingon ka nga dili ko gusto magkasakit, atong ampingan unsa ang ibutang sa atoang bakba, no? Kay ngano man kabalo man ta kaning tambok sa baboy nga lami kaayo, no? Lami kaayo sa atoang bakba, makakos man ni og high blood, di ba? So atong ampingan nga gamay-gamay lang siguro atong kaunon, no? Gamay-gamay lang, no? Wala man ginadili sa atoa kay naa naman ta sa New Testament katong akong gibasa sa Leviticus, sa Old Testament man to sa mga Israelites to gihatag. Kita sa New Testament niingon si ang Ginoo kung unsa ang gihatag sa imoa kana, no? Kay moingon ay bawal man na. Pero kung unsa ang gihatag, meaning dili na ta ilalom sa batas sa Old Testament, sa ining pagkaon, no? Pero mag-amping lang ta. Dili man ibawal ang lechon. Dili bawal ang lechon. Kung gusto ko ninyo mukaon og lechon. Pero ayaw po siguro adlaw-adlaw. Pwede man mukaon og crabs, lobster, nukos, pwede man. Pero dili kada semana siguro, no? So mauna, maampingan nato ang atoang kinabuhi, ang atong health, maampingan nato kung unsang gisulod nato sa atoang bakba. Gihatagan sa Ginoong Israel, niini nga balaod. Kining balaod, gihatag sa Ginoo sa Israel. Kining balaod sa pagkaon. Aron nga sila mabuhi sa kahimsog o magpahimulo sila sa taas nga kinabuhi ingon nga usa ka nasod. Karon, daghang mga Hudyo nga nagpuyo nga taas ang ilahang kinabuhi tungod ni ining mga pagkaon nga ginadili nga ila jong gisunod nga dili nila kaunon. Nisunod gyud sila sa ilahang balaod. Ang Biblia kay gihatag para sa tanan, sa mga Hudyo o sa mga Hintil, no? Kadtong mga malamon kay mosunod sa Dios, lakip na ang ilahang mga gikaon. Na ako'y nakita nga usa ka Pilipina vlogger, usa siya ka caregiver sa Israel. Ang iyahang giatiman 95 years old ug ang anak mga 65 years old. Pero kuan pa kaayo sila, healthy pa kaayo sila. Akong nakita ang iyarang ipakaon, ambot ug makaon bapud nato, no? Kada man jud kaon, kanang kamatis. Ilang gadgaron ang i-shred ang kamatis, unya butangan nila og kanang shredded pod nga pipino, ug unsa gani itong ibutang gani sa palapil katong murag beans, hummus. Ug usa ka kanang whole wheat bread. Kanang ana lang ba? Usa lang ka ana. Every kaon mao lang jud iyang kaonon. Ingon nga makagutom man. Dili na ako siguro kaya ingon ani nga pagkaon, pero lamian man kayo sila.
Pero makita po na ako nga healthy po tong tigulang. So maayo siguro. No? Maayo siguro. So 93 years old og 65. No? So maulang gyud ilang pagkaon. Kung isda pod wa man gani asin. Giunsa man to nila nga giprito raman, dili man nato makaon na og way asin, di ba? Kay kitang mga Pilipino, parat-parat gyud ta mo timpla, di ba? Mao ganing na ay ginamos. Ginamos is life. Sa among balay, di mawad-an og ginamos. Oh, mao na. So, mao ni nga ako makita, ang ana di ay ilahang pagkaon. Naa siguro lain pa silang pagkaon, pero mauro to akong nakita nga pirmi god, permanente, maulang gigikaon sa tigulang. Kay dali ra daw maka kuan ang tigulang. So, bisan tuod og dili man ta makasala, no. Ingon nga, makasala di ay ko pastora kung mukaon kog lechon, dili. Makasala di ay ko kay niingon man nga bawal, dili man. Pero naara man na nimo ang pingi ang imuhang kaugalingong lawas. Kay ngano, ang imong lawas, templo sa balaang Espiritu Santo. Pinoy anan sa balaang Espiritu Santo. O kung dili ka high blood, mutaas imo ang sugar, ang pingi lang, no? Pero wala na ginadili o wala pud ka makasala, no? Ang atong Dios maong Dios sa kahimsog, no? Sa panudlo sa introduction ni pastor. O gipakita niya kanato sa Biblia kung unsang mga paagi nga kita mahimong himsog atong sundon kining disenyo sa ato ang kinabuhi. Naatay nakatunan? No, so unsa man mo, okay lang sa inyo ha? Ha? So gulay, pampahaba ng buhay. Okay. So siguro tinuod gyud kay ang akong amahan nabuhi man siya og 95. Ang akong inahan 98 man, nabuhi sila. Namatay lang nga natulog. Pagkahuman nila kaon, tulog nga na. Anara. So tinuod siguro kay bugas mais. Dili good mo kaon kung walay malunggay. Adlaw-adlaw na ha, buntag, udto, gabi Kinsay kaya ana mo kaon? Biro mo, buntag na anay malunggay sabaw. Udto, maulang gihapon, nakita na pud mo. Pagka gabi nagngisi lang gihapon sa imong atubangan. Di ba? Pero makatabang di ay nga kita magpuyo nga himsog nga panglawas. Amen. Atong pakpakan ang ato ang Dios. Hallelujah. So, manganta ta. Sige. So, manindog ta, manganta usa ta.
portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Oh, you're my Ginoo, dagang salamat sa papahinomdom kanamo nga kami pinoyanan sa balang Espiritu Santo nga angay namo Ginoong Dios ampingan ang among lawas. Daghang salamat Ginoo nga kahibalok kami nga ikaw ang maayo ug buotan nga Dios. Ug ikaw Ginoong Dios, you will enable us, Lord God, to follow your words, O God. Dagang salamat, Ginoo, nga kahibalo kami, nga daghan mang ginadili, apan among gihimo lang gihapon. Dagang salamat nga kami wala na sa ilalom sa imuhang balaod, apan angay lang gihapon namong ampingan, Ginoo, kay aron namo matuman ang imuhang mga ipabuhat kanamo mga buluhaton diri sa yuta. Daghang salamat nga kanimo nagagikan ang among ginhawa, ang among kinabuhi, ug bisan na Ginoo ang disenyo sa among kalawasan, sa among kahimsog. Ikaw Ginoong Dios ang nag-design niini ug kahibalo ka Ginoong Dios nga ikaw pod ang amuang panglawas, ikaw ang among kahimsog, ikaw pod ang among kaayuhan. Nga kung naano aduna man kami sakit Ginoong Dios, aduna may apan ang amo ang mga lawas, ikaw ang magpamaayo niini. Ug daghang salamat Ginoo sa pagpahinumdom nga kinahanglan namo mukaon og sakto nga mga pagkaon. Aron kami magpuyo Ginoong Dios ug among matagamtaman Ginoo ang imuhang kinabuhi. Ingon man nga among makita ang imong panalangin samtang nga kami buhi. Daghang salamat Ginoo nga ang mga pulong nga among nadungog, ang mga panudlo Ginoong Dios, daghang salamat nga kini ang magagiya kanamo nga among ampingan kanunay ang among panglawas. Daghang salamat sa tanan, amo kang gidayig, among gibayaw ang imuhang gamhanan nga ngalan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.